Ganito ang panag-istorya, magubanta. Oh, Kanexen ka. Tara, istorya ta. Sige, tara. Perfect time kayo nga mangutan na ta karon may bawa na to kung asa nag-start si Ma'am Venus before pa siya naa diri sa Bujam ko. Actually, ang first job nako is with an NGO na gidaan. Another job na sad nga ako na-land is like na sad ang interpersonal na sad ang na-develop gid sa ako. Third job nako is with a co-op na, but not Bujam ko. Okay. Dito gid ko nag-start sa rank and file nga positions. Like Yes. I started as a teller and then I became a bookkeeper. Mm-mm. Kanang I really like rose from the ranks bitaw. And then when I transferred to Bujam ko, I was hired as the internal auditor.